Qauluhu wa amma jam'ul muannatsis salim fa huwa ma dalla ala akthar min ithnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jadi jamak muannats salim itu apa? Menunjukkan makna banyak ya, lebih dari dua, kemudian ada penambahan alif dan juga ta yang berada di akhirnya. Nahwu Zainabatu wa Fatimatu wa Hammamatu. Taqulu ja'a az-Zainabatu wa safara al-Fatimatu. Ya, kalau di kitab itu gimana? Kitab yang lain. Ja'a apa ja'at? Apa di kitab itu apa ja'at? Ja'a. Kalau di kitab satunya yang apa Mesir itu? Kitab satunya apa? Redaksinya apa? Ja'a apa ja'at? Contohnya itu. Di kitab lain. Hah? Ja'a apa ja'at? Tadi yang taqulu ja'at. Jamak muannats salim. Hah? Ja'a. Ja'a atau safar. Gimana? Kok bisa kayak gini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kok nggak ja'at? Ayo. Timbul pertanyaan gitu nggak? Hah? Oh ja'a, nggak ja'at. Siapa yang tahu alasannya? Ada yang tahu nggak? Oh salah ketik. Bisa salah ketik apa gimana? Ayo saya tanya nih. Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Angkat tangan aja nggak apa? Nggak usah malu-malu, santai. Kita sini semua belajar. Ja'a. Ayo Ustaz-ustaznya ini. Gimana Ustaz? Ada yang tahu nggak? Ini yang belakang-belakang. Yang belakang lagi nih. Yang belakang pokoknya selalu jadi inceran. Gimana Ustaz yang belakang tuh? Yang di lorong. Gimana Ustaz? Gimana? Tahu nggak jawabannya? Kok nggak ja'at? Kok pakai apa namanya redaksi ja'a? Safarah. Ustaz, gimana? Tahu Ustaz? Hah? Ayo, yang tahu siapa? Mungkin ustadzah-ustadzahnya, ya mbak-mbaknya mungkin. Gimana? Ustadzah ada yang tahu? Ini kan apa namanya? Muannats salim nih. Ayo, yang muannats. Ayo, ada yang tahu nggak? Kok ja'a redaksinya nggak pakai ja'at atau safarat? Hah? Gimana? Hah? Yang tahu? Ya terserah ya. Mau ja'a atau ja'at. Silahkan. Karena jawazu, iya jawabannya terserah. Iya, ini serius. Jawabannya apa? Terserah. Karena jawazu isbatit ta ataupun isqat atau hadzf. Kalau di alfiyahnya gimana? Wa ta'u majamin siwa salimin mudzakkarin kata imam ya dan labin. Jadi bisa diisbat ya. Diisbat taknya berarti ditetapkan ja'at az-zainabatu ataupun di hadzf atau di isqat. Berarti terserah ya. Jangan kaget kok ini ja'a enggak pakai ja'at. Padahal apa namanya fa'ilnya ini berupa muannas. Ya, jangan terkecoh. Apa tadi jawabannya? Terserah. Kalau itu batak berarti ya takwilannya itu bil jamaah. Dita'awulihi bil jamaah kalau di kitab-kitab lain. Berarti fayakunu muannatsul ma'na. Berarti maknanya muannas. Tapi kalau dihadzaf, dibuang berarti takwilannya adalah bil jama'i. Berarti ya mudzakkarul ma'na. Terserah. Ya, pokoknya kalau apa namanya tahu mah bebas. Ya aja. Wah jangan apa? Jangan ingkar dulu. Jangan salah ketik dulu ya. Jangan salah ketik. Fazainabatu wal Fatimatu marfu'ani wa alamatu raf'ihima adalah ad-dhammatu adh-dhahiratu wa la takunu ad-dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannatsi as-salimi kecuali illa 'inda idhafatihi liya'il mutakallim nahwu hadhihi syajarati
wa baqarati. Fa in kanat al alifu itu ghairu zaidatin bi angkanat mawjudatan ay bi angkanatil alifu mawjudatan fil mufradi nahu al qadi wal qudat wa da'i wa du'at. Berarti ya lam yakun jam'u muannasin atau lam yakun jam'a muannatsin salimah. Berarti bukan kategori jamak muannas salim. Kan tapi bal huwa hina idin, pada kondisi yang demikian yaitu alif mawjudah fil mufrad dan seterusnya itu jamu taksir. Qudat, du'at. Apa ini jamak taksir yang seperti apa nih kalau kita kategorikan? Qudat dari qadi, du'at dari da'i. Mana nih? Anwa'nya yang mana ini? Ayo. Hah? Ayo. Hah? Ayo. Sat, yang depan Sat. Apa Sat? Termasuk apa? Yang termasuk dalam anwa' mana nih kategorinya? Yang da'i, du'at, qadi, qudat. Berarti kan dikatakan sini sebagai apa? Jamak apa? Jamak taksir. Berarti yang apa? Hah? Ayo yang bareng-bareng, ayo. Biar satu suara. Hah? Iya, yang ini kan yang tegas ya. Biar ini sama-sama bareng-bareng. Wa kadzalika law kanat tibta'u laysat zaidatan. Tadi ada yang alifnya ini bukan termasuk zaidah ya. Bi angkanat mawjudatan fil mufradi. Kalau tadi yang mawjudahnya berupa alif ya. Bi angkanat mawjudatan fil mufradi nahwu maitun wa amwat wa baitun wa abyad wa sautun wa aswat karena min jam'i taksir wa lam yakun min jam'il muannats as-salim. Apa? Maitun wa amwat. Berarti yang anwanya mana? Taghayyur fi syakli ma'ziyadah. Taghayyur fi bait wa abyad sama saut wa aswat. Wa ammal fi'lu al-mudhari'u fanahwu yadribu wa yaktubu fakullun min hadainil fi'alaini itu marfu'un wa alamatu raf'ihi adalah ad-dhammatu al-dhahiratu wa kadzalika yad'u wa yarju. Gitu juga dengan yad'u dan yarju ya. Fakullun minhuma marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi mana min dzurriyyah. Alasannya apa? At-thiqal, berat. Wa kadzalika yaqdi wa yurdi. Fa kullun minhuma marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana min dzurriyyah at-thiqal. Wa kadzalika yarda wa yaqwa. Fa kullun minhuma yaqwa gitu. Yaqwa. Fa kullun minhuma marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alif ma'na min dzurriyyah alasannya at-ta'adzur. Wa qauluna alladzi lam yattasil bihi syai'un, isinya syai'un berarti alif itsnain kemudian wawul jamaah aw ya mukhatabah kemudian qauluna alladzi lam yattasil bihi alif itsnaini aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin yukhriju mattasala bihi wahidun min hadhihi asy-syai' thalathati wa mattasala bihi aliful itsnaini nahwu yaktubani wa yansurani. Ya ini berarti yang alifus
nain. Wa mattasala bihi wawul jama'ati nahwu yaktubuna wa yansuruna. Wa mattasala bihi ya'ul mukhatabati nahwu taktubina wa tansurina wa la yarfa'u hina idzin bid dhammati. Wala yurfa'u hina idzin bid dhammati. Di majhul terserah. Bal yurfa'u bi thubutin nuni. Sementara wal alifu awil wawu awil ya'u adalah fa'il. Wa sayati idahu dzalik. Wa qauluna wala nunu taukidin khafifatun aw thaqilatun yukhriju al fi'ala al mudhari'a alladhi ittasalat bihi ihdan nunain. Ya. Sambung ya dengan salah satu nun. Nahu qaulihi ta'ala la yusjananna wa la yakuna minas sabirin. Wal fi'lu hina idin mabniyun alal fathhi, dimabnikan fathah ya. Fi'il di sini berarti dimabnikan fathah. Wa qauluna wala nunu niswatin yukhriju al fi'la, jadi mengecualikan fi'il mudhari' alladhi ittasalat bihi nunun niswah. Nahu qalihi subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na, berarti al fi'lu wal fi'lu hina idzin adalah mabniyun 'ala sukuni. Tamrinun al-awwal bayyin al-marfu'ati bid-dhammati wa anwa'iha ma bayani ma takunu automatu fihi zahiratan wa ma takunu automatu fihi muqaddaratan wa sababu taqdirha min bainal kalimatil waridatin fi jumlatil qalat arabiyatun li rajulin ma laka tu'ti wa la ta'id qala ma laka wal wa'da qalat yang fasihu bihi al-basar wa yantashiru fihi al-amalu wa tatihu bi dhikrihi an-nufusu wa yarkha bihi al-'aishu wa tuktasabu bihi al-mawaddatu wa yurbahu bihi al-madhu wal wafa'u al-khalqu 'iyalullah fa'abbahum billahi anfa'uhum li'iyalihi awlan nas bil 'afwi aqdaruhum 'alal 'uqubah an-nisa'u habailush syaitan 'inda syada'idi tu'rafu al-ikhwan. Jadi ketahuan siapa yang dulu kalau lagi kiriman kau deketin, kalau lagi nggak kiriman lagi bokeh malah menjauh. Ya kayak gitu ya biasanya. Ada yang kayak gitu nggak? Kalau di dulu mungkin di sekolahnya apa di manhatnya, kalau kita lagi punya duit pada deketin, pengen minta di traktir. Kalau udah bokeh, udah lagi ini biasanya menjauh. Berarti yang teman sejati, saudara sejati ya berarti yang kala susah, kala duka, kala senang selalu menemani. Tahunu al-balaya bisabri al-khotoya tughlimul qalbah al-qira ikramud dhaif. Ya subuhan ad-da'i ilal khairi kafa'ilihi, ya, mengajak-ajak saja sudah dianggap sebagai orang yang berbuat kebaikan pula. Al-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. As'ilatun fi kam mawdi'in takunu dhammatu 'alamatan lirraf'i mal muradu bil ismil mufradi huna mathil lil ismil mufradi bi arba'ati amthilatin bihaitsu yakunu al-awwalu mudhakkaran wa dhammatu dhahiratan ala akhirih wa tsani mudzakkar wa dhammatu muqaddaratan wa tsalits muannatsan wa dhammatu dhahiratan wa rabi' muannatsan wa dhammatu muqaddaratan. Ma huwa jam'u taksiri? Apa jamak taksir tadi? Hah? Madalla ala minat. Jadi terus apaan wa takhir apa aja tadi? Yang pertama? Terus yang kedua? Ketiga? Terus keempat
Terus yang kelima. Terus keenam. Akhir. Jami'an. Jami'an semuanya. Ala kam nau'in yakunu taghyiru fi jam'i taksir ma'a tamthil li kulli nau'in. Dimithali. Tadi sudah. Tamthil li jam'i taksiri at-tali ala mudzakkar والضمة مقدرة على الجمع تكسير الدال على المؤنث والضمة الظاهرة وهو جمع المؤنث السالم هل تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إذا كانت الألف غير زائدة في الجمع التي في آخره ألف وتاء فمن أي نوع يكون من مع التمثيل كيف يكون إعرابه متى يرفع الفعل المضارع بالضمة مثل بثلاثة أمثلة مختلفة للفعل المضارع المرفوع بالضمة مقدرة apa syai' tadi apa al-fi'lu al-mudhari' alladzi lam yusbih syai' isinya apa aja tadi terus kalam apa Ustaz? Kalam? Iya, apa? Pelan-pelan santai aja. Terus udah al-lafadz itu apa Ustaz? Yang kacamata al-lafadz 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 apa sebelahnya al-lafadz itu apa? Al-lafadz as-saud ayo apa? Al-lafadz itu apa? As-sautu al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyati. Kemudian wadha yang dimaksud apa? Wadha bil adil arabi atau al-qasr. Alamat fi'il Ustaz. Alamat fi'il. Ya, antum kacamata. Terus. Tadanis as-sakinah. Alamat isim Ustaz yang paling belakang. Yang paling belakang semua. Apa Ustaz? Apa? Yang kencang ya enggak apa. Alamat isim. Tu'rafu bil. Kedengeran gak sih? Kedengeran gak sih? Hah? Oh enggak kedengeran. Alamat isim apa aja? Hah? Ayo sebutin. Antum Ustaz yang di depannya. Agak depan lagi tuh. Coba pakai kacamata lagi. Terus. Hah? Terus. Apa aja sebutin? Min ila alafi. Terus. Ada berapa? Rofa. Alamatnya ada berapa? Salah, yang belakang tuh, yang mana? Yang belakang tuh yang dekat, yang pojok tuh. Pojok kiri. Salah, iya. Apa aja? Rofa. Alamatnya apa aja? Tadi. Hah? Baru tadi. Apa aja? Ayo alamat rofa. Apa aja tadi? Ayo Ustaz yang depannya. Terus. Apa lagi? Terus. Ada lagi nggak? Udah. Yang asal mana? Terus yang furu. Terus. Wes spontan aja. Niyabatul wawi 'an ad-dhammati. Qala wa ammal wawu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Ya. Tambahan kitab lain ada apa? Hanu, ya. Hanuka. Bukan Hanu, Hanu. Hanu itu apa? Hanu. Yang tahu? Hanu ya Hanu. Ya Hanu. Hanu itu apa ya? Ya ditafsirkan sendiri. Wa aqulu takunu al-wawu 'alamatan 'ala raf'il kalimati fi mawdi'aini. Al-awwalu apa al-awwali? Hah? Al-awwali. Hah? Badal dari mana?
Jam'il mudzakkari as-salimi wal mawdi'i tsani al-asma'il khamsah. Ya, serah. Amma jam'ul mudzakkari salimu fa huwa ismun dalla ala aktsar min itsnaini bi ziyadatin fi akhirih. Salihun, ya, yang salihun litajrid an hadhihi ziyadah wa atfu mithlihi alaihi. Berarti jamak mudzakkar salim, jamak taksir tadi apa? Ini tabayyur bisigatil mufrad. Kalau jamak mudzakkar salim apa tadi? Ismun dalla ala terus litajrid terus satu lagi yang ada lagi wa'atu mithlihi alaihi. Salihun litajrid. Tajrid itu ditafriq, ya, dipisah-pisah. Tajrid itu. Contoh al-fataba az-zaidun jaa az-zaiduna. Berarti ditafriqnya gimana atau ditajrid? Jaa zaidun wa zaidun wa zaidun. Wa'atfu mithlihi alaihi, berarti yang sepadan. Contoh jaa az-zaiduna wal marun atau wal siapa lagi yang datang selain saya? Ada nggak? Dulu ada cerita orang Jakarta, ceritanya orang Jakarta, gurunya lagi jelasin jaa zaitun, ngeliat ke belakang nggak ada orang. Ra'aitu zaidan, gurunya ngomong gitu, mana kok nggak ada Zaid? Marutu bi zaidin, mana kok nggak ketemu? Ternyata lagi nyontohin gurunya, saking polosnya. Wah, parah. Sering orang Jakarta atau orang luar Jawa atau yang luar ini biasanya kayak gitu, polos-polos masih. Nahu fariha al-mukhallafuna. Kemudian lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun walau karihal mujrimun iyyakum minkum 'ishruna sabirun wa akharuna i'tarafu bidunubihim. Berarti fakullun minal mukhallafun wal rasikhun wal mujrimun wasabirun wa akharun adalah jam'u mudzakkarin salimun. Salimun atau salimin? Salimun. Yang dalun ala aktsara min itsnaini. Wa fihi ziyadatun fi akhirih wa hiya al-wawu wan nun. Wa huwa juga salihun litajridi min hadhihi ziyadah. Apa tadi tajrid? Ya, tafriq, ya, pemisahan. Ala tara annaka taqulu mukhallafun wa rasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa akharu wa kullu lafdhin min al-fadhil majmu'il waqi'ati fi hadhil ayat adalah marfu'un, di rafinya marfu'. Wa alamatu rafihi al-wawu yang niabatan, ya, sebagai pengganti dari anid dhammah. Ya, mana ba'anha, dari mana ba'anid dhammah berarti apa tadi? Wawu, kemudian alif, kemudian wan nun. Wa hadhihi an-nun allati ba'da al-wawi adalah iwadun 'anit tanwin fi qaulika mukhallafun. Tanwin apa aja? Siapa yang tahu tanwin? Macam tanwin ada apa aja? Hah? Terus terus lagi. Hah? Sana. Angkir terus apa lagi? Terus. Hah? Kubala terus apa lagi? Tamkin. Terus apa lagi? Hah? Ada lagi enggak? Hah? Ada lagi enggak?
tarannum ya. Ada istilah tanwin tarannum. Banyak, nanti bisa dicari. Kalau tanwin muqabalah yang gimana? Hah? Hah? Gimana? Kalau tanwin tankir, contohnya gimana? Gimana? Iya, gimana Sat? Tanwin tankir, contohnya gimana? Tabun. Tanwin yang tankir. Nah, contohnya gimana? Yang masyhur gimana? Hah? Kitabun. Gimana? Ada yang lain? Contohnya tanwin tankir. Ya sih. Si bawah yang ma'ruf bil kitab. Berarti yang hin apa yang hi? Yang apa kata? Ya banyak nanti. Kalau imat, ada yang imat anil, imat terus anil. Ya. Wa amal asma'ul khamsatu fahiya hadhil al-fadhul mahsuratu allati 'addaha al-mu'allif wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Wa hiya turfa'u bil wawi niyabatan 'anid dhammati. Taqulu hadara abuka wa akhuka wa hamuka wa nataqafuka wa dhu malin. Wa kadza taqulu hadza abuka. Taqulu abuka rajulun salihun. Berarti di robi apa? Di robi rofa dengan abuka. Ya, niyabatan alif dhammah. Iya, maksudnya kalau irobnya mubtada ya, enggak bisa menanyakan wawunya ini. Ya, dirofakan dengan wawu yang niyabatan alif dhammah abuka. Wa qala Allah Ta'ala wa abuna syaikhun kabir min haitsu amarahum abuhum wa innahu ladzu ilmin inni ana akhuk. Fa kullu ismin minha fi hadhihi al-amthilati itu di rabi marfu'un wa alamatur raf'ihi adalah al-wawu yang niyabatan 'anid dhammati. Sementara wa ma ba'daha min ad-dhamiri aw lafdhu malin aw lafdhu ilmin itu adalah mudhafun ilaih. Wa'lam anna hadhihi al-asma'ul khamsah la tu'rabu hadzal i'raba illa bi syurutin wa hadhihi syurutu minha ma yushtaratu fi kulliha wa minha ma yushtaratu fi ba'dihha. Jadi ada beberapa syarat nanti yang harus terpenuhi. Apa saja? Amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha fa arba'a syurutin. Al-awwalu atau al-awwali. Hah? Awal apa awali? Hah? Terserah. Antakuna mufradatan watani antakuna mukabbaratan, tidak di tasghir. Watsalitsu antakuna mudhafatan ya. Warabi'u antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Apa mufrad, mukabbara, mudhafa, kemudian idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Fa kharaja bi ishtiratil ifradi, apa yang menjadi pengecualian adalah malau kanat musannatan au majmu'atan jam'a mudzakkarin au jam' taksir. Jadi ada jamak mudzakkar, ada jamak taksir, kemudian ada musanna yang nanti menjadi pengecualian daripada ifrad. Fa innaha law kanat jam'a taksirin ya ribat bil harakatil zahirati, nanti akan di'rafi dengan harokat yang tampak, yang jelas. Taqulu al aba'u yurabbuna abna ahum. Di'rafi apa berarti? Hah? Dhammah. Alamatnya? Hah? Alamatnya apa? Alamatnya?
rafa alamatnya dhamma karena termasuk jamak taksir. Wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabtishu biha. Qala ta'ala aba'ukum wa abna'ukum innamal mu'minuna ikhwah fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, walau kanat muthannatan ya uribat ya rabal mutanna bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Ya, pengirapan isim tasniyah itu alif ketika rafa, kemudian ya itu ketika nasab dan juga jar. Masayati bayanuhu qariban, insyaallah nanti akan dijelaskan. Taqulu abawaka rabbayaka wa taqulu ta'addab fi hadrati abawaika. Abawaika berarti di sini apa? Abawaika siapa berarti? Mudhafun. Abawaika ya kedua orang tua ya, depan kedua orang tua harus punya adab. Qala Allah Ta'ala wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy fa aslihu baina akhawaykum walau kanat majmu'atan jam'a mudzakkarin saliman. Berarti rufi'at bil wawi alama taqaddama wa nusibat wa jurrat bil ya. Taqulu haula'i abuna wa akhuna. Taqulu ra'aitu abina wa akhina. Wa lam yujma' bil wawi wan nuni ghairu lafdhil abi wal akhi. Wa kana al-qiyasu yaqtadi alla yujma'a syai'un minha hadzal jam'a. Tadi berarti mufrad mengecualikan musanna ataupun nanti jamak yang jamak mudzakkar ataupun jamak taksir. Karena ketika pengecualian tersebut itu tidak diirobi dengan huruf, namun diirobinya dengan menggunakan harokat yang zahir. Ya. Pertama harus mufradah. Ya, syarat yang pertama harus mufradah, mengecualikan mutanna, kemudian mudzakkar ataupun jamak taksir. Kemudian syarat yang kedua adalah wa kharaja bi ishtirati an takuna mukabbaratan. Nah, pengecualiannya apa? Walau kanat musaghharatan, ketika ditashghir berarti pengirabannya lagi-lagi dengan menggunakan harokat, tidak dengan huruf. Fa innaha hina idin tu'rabu bil harakatiz zahirati taqulu hadza ubayyun wa ukhayyun wa taqulu ra'aitu ubayyan wa ukhayyan wa taqulu marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Ya, di Eropinya tidak menggunakan huruf tapi dengan menggunakan harokat zahir. Wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan. Yang ketiga harus berupa mudhafah, ya diidhafahkan. Namun pengecualiannya adalah ma law kanat qati'atan 'anil idhafati. Fa innaha hina idin nantinya tu'rabu bil harakati dhahirati aidan. Ya sama dengan yang sebelum-sebelumnya ketika bukan berupa mufrad, yaitu berupa musanna ataupun jamak mudzakkar ataupun jamak taksir, kemudian ketika ditashghir, kemudian ketika diinqita dari idhofah, ini semuanya di'rabi dengan harokat, tidak dengan huruf. Ya, taqulu hadza abun, ya kan? Abun ini menggunakan harokat. Wa taqulu ra'aitu aban wa taqulu marartu bi abin. Wa kadzalika al-baqi. Wa qala Allah Ta'ala wa lahu akhun aw ukhtun iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl qala tuni bi akhil lakum min abikum inna lahu aban syaikhan kabira. Kemudian yang keempat wa kharaja bi ishtirati an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Pengecualiannya apa? Ma law udhifat ila hadhil ya
fa innaha hina idin tu'rabu bi harakatin tapi muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi. Terhalang mana'a min zuhuriha apa? Istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Taqulu hadara abi wa akhi wa taqulu ihtaramtu abi wa akhi al-akbar wa taqulu ana la atakallamu fi hadrati abi wa akhi al-akbar. Wa qala Allah ta'ala inna hadza akhi ana Yusuf wa hadza akhi fa'alquhu ala wajhi abi. Tadi ada berapa syaratnya? Ada 4. Yang pertama kunu mufradatan, kemudian yang kedua mukabbaratan, yang ketiga mudhafah, yang keempat nanti yang mufrad nanti mengecualikan musanna, kemudian jamak taksir dan jamak mudzakkar. Kemudian yang kedua musaghara, kemudian yang ketiga mengecualikan adil idhofah, yang keempat mengecualikan idhofahnya pada wa amma syurutul lati takhtassu bi ba'dihha duna ba'd faminha anna kalimata fuka itulah tu'rabu hadzal i'rabu kecuali illa bisyarti an takhlu minal mim, an takhlu minal mim. Jadi kalau ada mimnya berarti di'rabi dengan apa? Harok. Falawit tasalat bihal mimu berarti muribat bil harakatil zahirah. Ya. Selama tidak ada mim berarti di'rabi dengan huruf. Kalau ada mimnya itisal dengan mim, sambung dengan mim berarti di'rabi dengan harakat. Taqulu hadza famun hasanun, ya. Famun di'rabi rafa. Wa taqulu ra'aitu faman hasanan wa taqulu nadartu ila famin hasanin. Wa hadza syartun zaidun fi hadhil kalimati bi khususiha ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Sudah lewat. Wa minha anna kalimat dzu la tu'rabu hadzal i'raba, ya dengan i'rab demikian illa syartain al-awwal an takuna bi ma'na sahib. Jadi harus memiliki makna sahib, karena kalau tidak memiliki makna sahib berarti nanti dia hukumnya mabni. Seperti dzu bi ma'na alladzi, ya kan ada dzu yang bi ma'na alladzi, ada yang dzu bi ma'na sahib. Kemudian watani ayyakuna alladzi tudhafu ilaihi isma jinsin zahiran ghaira wasfin, ya, jadi berupa isim jenis ilm, kemudian fadl, ya, dan seterusnya yang tidak disifati. Fa illam yakun bi ma'na sahibin bi an kanat mausulatan fahiya mabniyah, ya, apa namanya, alladzi kan mabni, ya. Wa mithaluha ghairu mausulatin qawlu Abi Thayyib al-Mutanabbi dzul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Dzul aqli berarti apa? Dzul sahibul aqli. Wa hadzani syartani zaidani fi hadhil kalimah bi khususiha ala syurutil arba'ati allati sabaqa dzikruha. Tamrin bayyin al-marfu'a bid-dhammati adh-dhahirati aw al-muqaddarati wal marfu'a bil wawi ma'a bayani naw'i kulli wahidin minha min bainil kalimatil wardi fil jumlil atiyah. Qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun. Aflaha kalimat fi'il madhi. Alamatnya mana? Alamat al-mu'minun menjadi fa'il. Di Robi alamat rafa'nya dengan al-waw. Kok tadi ada dhamma? Dhamma waw.
Karena apa? Tanda-tanda keistimannya mana? Nunnya nun apa nih? Nun? What? Anit? Anit tanwin? Bilis bil mufrad. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Qala Allah Ta'ala wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Al-fitnatu tulqihuha an-najwa wa tuntijuha asy-syakwa. Ikhwanuka hum a'wanuka idza ishtadda bikal karb wa usatuka idza 'addaka az-zaman. An-naibatu mihaqqul asdiqa. Abuka yatamanna lakal khaira wa yarju lakal falaha. Akhuka alladhi idza tashku ilaihi yushkika. Wa idza tad'uhu 'indal karbi yujibuka. Nin dha'fil amakinil khaliyah min al-ibaratil atiyah isman min al-asma'il khamsah marfu'an bil wawi. Idza da'aka titik fa'ajibhu. Apa? Abu laqad kana ma'i titik bil amsi. Apa? Titik-titik kana sadiqan li. Apa? Buka. Tuka. Ada yang diincer ya? Ini kan di kana makanya. Di kana. Hadal kitabu arsalahu laka. Titik-titik. Siapa? Dumalin. Dhafil makanil khali minal jumalil atiyati jama' taksir marfu'an bi dhammatin dhahiratin fi ba'dihha wa marfu'an bi dhammatin muqaddaratin fi ba'dihha al-akhar. Titik-titik a'wanuka 'inda syiddah. Apa ini? Jama' taksir kan? Siapa? Ikhwan ya. Siapa? Hadara titik-titik fa'akramtuhum. Ini jama' taksir. Terus kana ma'ana amsi titik-titik kiramu. Ustaz. Titik-titik tafdhahum al-kadhub. Ya Pak. Ada penting kan? Ya, berarti dulu. Ya, kita teruskan ya. As'ilatun fi sudah ya. Niyabatul alifi 'anid dhammati. Ya, ganti alif dari dhamma. Alif ini sebagai ganti dari dhamma. Karena dhamma tadi yang asli ya. Qala al-musannif wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Ai akhussuha khassatan. Maf'ul mutlaq ini. Dengan akhussuha khassatan. Wa aqulu takunu al-alifu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in wahidin wa huwa al-ismu al-musanna. Nahu hadara as-siddiqani fas-siddiqani adalah musanna bahwa marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati sementara wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fi qaulika sadiqun wa huwa al-ismul mufrad. Wal musanna huwa kullu ismin
dalla ala tsnaini aw itnataini bi ziyadatin fi akhirih, yang aghnat hadhihi ziyadatu 'anil 'atifi wal ma'tufi nahu aqbala al umarani wal hindani. Fal umaran lafdhun dalla ala tsnaini ismu kulli wahidin minhuma umar bisababi wujudi ziyadatin fi akhirih. Nah, wa hadhihi ziyadatu hiya al alif wan nun wa hiya tughni 'anil ityani biwawil 'athfi wa takriril ismi bihaitsu taqulu hadara Umaru wa Umaru. Wa kadzalika al hindani fa huwa lafdhun dalun 'ala ithnataini kullu wahidatin minhuma ismuha hindun. Wa sababu dalalatihi 'ala dzalika ziyadatul alifi wan nuni fil mithali. Wa wujudul alifi wan nuni yughnika 'anil ityani biwawil 'athfi wa takriril ismi bihaitsu taqulu hadarat hindun wa hindun. Berarti yang dinamakan musanna atau isim dzafni adalah isim yang menunjukkan makna dua dengan adanya penambahan di akhir yang aghnat hadhihi ziyadatu 'anil 'atif wal ma'tuf. Maksudnya aghnat hadhihi ziyadatu 'anil 'atif wal ma'tuf ya berarti tadi seperti halnya yang ada pada di jamak mudzakkar, berarti bisa di tajrid atau tidak dipisah lah ya, ditafrik atau tidak ditafrik. Tapi cukup ya dengan adanya penambahan alif dan nun ini sudah bisa menunjukkan bahwa misal Umaron ini maknanya berarti ya Umar dan Umar, seperti itu. Ya, atau dengan kata lain lafzun dalla 'ala ini wa aghna 'anil mudhaf bi ziyadatin fi akhirih yang salihun lit tajrid ya, atau wa'atfu mithlihi 'alaihi. Berarti ja'a zaidani, ja'a zaidun wa zaidun. Ya bisa ditajrid atau ditafrik atau diatafkan yang sepadan dengannya ya. Ja'a zaidani kemudian wassalihani, seperti itu. Ya tadi seperti halnya apa? Jamak mudzakkar salim. Berarti tadi apa? Rafa itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Dhamma. Kemudian yang dhamma letaknya di mana aja? Isim mufrad. Terus saya isinya apa aja tadi? Terus apa lagi? Kemudian wawu di mana aja? Hah? Jamak? Wawu. Hamzah sama apa? Satu lagi? Jamak? Jamak mudzakkar salim. Kemudian yang alif. Sim maksudnya khosotan yang terakhir nanti ada nun. Itu di mana nun? Fi'il mudhari yang ittisal, terus dhamir jamak, terus dhamir muannas mukhatabah. Ya, mungkin diulang-ulang biar ingat. Tamrinatun. Nanti saya tanyain lagi nanti. Siap-siap. Siap. Jam berapa? Oh udah. Oh udah habis. Oh ya udah. Ya udah. Nah, tadi saya ini ya, saya baca dulu dikit tamrinatun biar nanti besok bilang hitungnya apa. Tamrinatun. Al-awwal rudda kulla jam'in min al-jumu'il lati ila al-mufradi thumma tani al-mufradati thumma dha' kulla mutanan fi kalam mufid mahid yakunu marfu'an wa hiya bil jum'. Limalun afyalun saharij duwiyun nujumun hadaiqu basatinu qaratisu makhabizu ahdiyatu musun atibaun turukun syurafa'un naqa'idu ulama'u judrun syababik abwab nawafid amsad tuqa umur bilad aktar tufahat dha' kulla wahidin minal mutanayat allati fi kalamin mufidin al-alimani al-waliyani wal al-akhwani al-mujtahidani al-hadiyani as-sadiqani al-hadiqatani al-fatatani al-kitabani al-sharifani al-qutrani al-bidarani
الطبيباني الأمراني الفارساني المقعداني الأضرواني السيفاني الماجداني الخطاباني اللهواني البلداني المستناني الطريقان راكعان دولتان بابان تفاحتان نجمان. ضع في الأماكن الخالية من العبارات التي ألفاظا مثننة. سافر titik-titik ila Nasra li Syam yang lihat ahram lihat mumi. Hadar akhi wa ma'ahu titik-titik fa akramtuhum ulida li Khalid titik-titik fa summiya ahaduhuma Muhammad wa summiya al-akhar Ali. Asilatun jika maudhi takunu al-alif alamatan ala rafil kalimah ma huwa al-muthanna naqtil al-muthanna bimithlihi ahadun mudzakkar wal akhar niyabatun nuni 'ala ad-dhammati wallahu ta'ala a'lam.